পূরণ করব কিভাবে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি সেভাবে কিন্তু তাদের বুঝিয়েছিল। यहाँ जो आपको बताने जा रहा है আর এখন তিনি যেটা বলতে যাবেন कुछ पॉइंट्स वो पास्टर जो था उससे मिलता है। যাওয়ার আগে কিন্তু এটা নিজে তৈরি करेছিলেন উনি। तो इसको आप इस बाइबल टेक्स्ट में कह रहा है you must prophesy again about many peoples, nations, languages and kings। তো মিশনে কেন কাজ করবেন? आप अपना घर बारी अपना फ्रेंड सबको दुख कष्ट को उठा करके आज आप प्रभु का सेवा में है क्यों? আর আমাদের সবাই ঘর বাড়ি ছেড়ে বন্ধু বান্ধব ছেড়ে পরিবার ছেড়ে এই দুঃখ কষ্ট সব নিয়ে আমরা क्या कारण है? প্রভুর সেবা আমরা কেন করব? প্রভুর সেবা করার কারণটা কি? उसका थोड़ा सा हम यहाँ ज्ञान देगा जिनको बहुत तरह से देखता है। আর এই পৃথিবীর অনেক মানুষ আছে যারা কিনা এই মিশনকে অনেক ভাবে দেখে और इसी मिशन के विरुद्ध बहुत करने वाला भी है संसार में। আর এই মিশনের বিরুদ্ধে কথা বলার অনেকেই আছে এই জগতের মধ্যে। और विरोध करने का कारण क्या है और क्यों करते हैं हम यहाँ देखते हैं। আর কেন বিরোধ করে? पॉलिटिकली हम लोग को प्रॉब्लम होता है यानी कि राजनीतिक रूप से क्या परेशानी होता है वो बोलता है। আর বিরুদ্ধাচরণ করার একটা কারণ হয় এরা পয়েন্ট তুলে ধরে যেটা হচ্ছে কিনা রাজনীতি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। क्योंकि जब नया धर्म आएगा तो पॉलिटिकल राजनीतिक दुनिया में भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है इसलिए विरोधी करता है क्योंकि मैं मसीह लोग नहीं आना। আর যখন নতুন কোনো ধর্ম আসে তখন কি হয় না রাজনীতির যে মানে রাজনীতির মধ্যে একটা নতুন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই জন্য এরা বলে যে না আমরা যিশু মসিহকে চাই না। वो एक कारण है जिसके लिए हमारा ऊपर একটা কারণ হয় যেটা কারণে কি না আমাদের লোক বিরুদ্ধাচরণ করে। और दूसरा बात है कि भाई बहन बोलता है कि ये क्रिश्चियंस और मसीह लोग सिर्फ जीसस बोलता है दूसरा बोलता ही नहीं इसको लोग बहुत ढेरों मानते हैं। এটাই একটা কারণ এই এতগুলো কারণ যে কারণে আপনি যে লক্ষ্যে পৌঁছতে যাচ্ছেন সেই লক্ষ্যে কিন্তু